Jedan od izazova sa kojim se suočavamo u bašti i dvorištu svake godine jeste borba protiv korova. U bašti gdje je god to moguće koristim malč foliju ili malčiram baštu sa senom i pokošenom travom. Ali korov se razvija i na mnogim drugim mestima. Raste na primjer između pločica na otvorenom ili između pukotina u betonu kao kod mene u dvorištu. Ne želim da koristim hemijske pesticide za suzbijanje korova. Sada ću vam pokazati kako ja to rešavam na jednostavan i prirodan način. U prskalicu od 2 litra sipam alkoholno sirće. 2 flaše sirćeta će biti sasvim dovoljne za moje dvorište. Ne razblažujem ga sa vodom. Kao što možete vidjeti, korov raste između pukotina u betonu i to baš ružno izgleda. Tretiram samo zakorovljenu površinu sa sirćetom. Ostavljam sve tako da sirće odradi svoj posao. Posle 5 dana vraćam se na isto mesto da snimim da vidite koliko je tretman bio uspešan. Korov je spaljen. Korovske biljke su žute boje, što znači da su uvenule. Ne samo što je nadzemni deo korova požuteo, nego sirće uništava i koren i seme. Motikom uklanjam odumrle ostatke korova, a zatim i čistim betonsku površinu metlom. Može se korov ukloniti motikom i bez sirćeta. Da, može, ali je to mnogo teži posao. Između pukotina koren ostaje pa raste ponovo. Korov može da se pokosi trimerom, ali onda raste još jači nego pre. Sirće je ipak efikasno na duži period. Pošto sirće ne deluje podjednako dobro na sve korovske biljke, možda će biti potrebno ponoviti tretman. Dodatni tretman se radi za 2 nedelje. Kod mene nije bilo potrebe jer je iz prvog puta efikasno neutralisan korov. Prednost upotrebe sirćeta je to što je vrlo jeftino, pouzdano i sasvim prirodno rešenje za suzbijanje korova. Ne šteti ljudima i kućnim ljubimcima. Kako deluje sirće? Sirćetna kiselina naime crpi vodu iz korova, što uzrokuje njegovo sušenje i propadanje. Ipak, duboko ukorenjeni korovi neće se tako lako uništiti, pa je važno da korov potpuno iščupate rukama. Da li ste nekada koristili sirće za suzbijanje korova i kakva su vaša iskustva? Iz koje zemlje nas gledate? Budite vrlo oprezni ako koristite sirće u blizini biljaka koje uzgajate. Sirće nije selektivno. Isto kao što deluje na korov, sirće može spaliti cveće ili biljke koje plodonose. Ja u bašti ne koristim sirće za suzbijanje korova, već primenjujem malč foliju ili malčiram senom gde god je to moguće. Neki baštovani koriste sirće za suzbijanje korova u bašti u razmeri 1:10, odnosno 1 mera sirćeta na 10 mera vode. Različiti izvori navode odnos sirćeta i vode od 1:1 do 1:10.
Naprska se korov koji se želi uništiti uz pažnju da se zaobiđe uzgajana biljka. Tretiranje se radi ujutro kada je sunčan dan i onda sirće i sunce udruženo uništavaju korov. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.